Rafiki yangu, leo na somo mzuri sana tena sana ya mguso, na imani ya kwamba leo shetani atapata moto. Hakika ndiyo Mungu anataka uelewe somo hili la leo. Somo hili ambalo tunataka jifunza leo, kwanza kabla ya yote, napenda nikuambia kwamba inatoka kwenye maandiko matakatifu, Biblia. Kuna vitabu vingine ambavyo tulivisoma kwa ajili ya kutafuta somo hili. Kingine kitabu kinaitwa Revive Us Again, kilichoandikwa na mtumishi wa Mungu Mark Finley, na kingine kiliandikwa na jakazi wa Mungu Ellen Gould Harmon, kinachoitwa The Great Controversy ama tunaita Grand Espoir. Tunaweza zungumza tena pia pale kile kia Testimonies to Ministers and Gospel Workers kia Ellen Gould Harmon. Somo la leo linakuwa na kichwa kinachosema nini? Somo la leo ni nzuri, hata shetani mwenyewe hataki ulielewe. Hivi kama ni mara yako ya kwanza subscribe kwenye channel na like na kushare kwa watu wengine. Unapoishi katika dunia hii, mara nyingi watu hawajui nini shetani anakipanga. Lakini leo Mungu amekusudia nipate kukuonyesha nini shetani anakipanga kwa ajili yako. Shetani ana mipango migumu na kutolea vitu ambavyo vilitoka kwenye baraza la shetani. Shetani walipangilia. Siku moja shetani akawaalika malaika zake wote ambao walishuka nao na wakakaa kwenye kikao. Hivi kwenye kile kikao kulikuwa mambo ambayo waliyapangilia. Nilipenda wewe uyaelewe, kwa sababu ukiyaelewa shetani hataki uyaelewe. Hivi tumeipata kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Shetani ndiye mshikakiti ama chairman, na memba wa kikao kile ni malaika wote waovu walioanguka pamoja na shetani. Sasa lengo ama objectif ya ile kikao kyao ilikuwa ni nini? Objectif ya hiyo baraza ilikuwa ni nini? Ilikuwa consultation des anges déchus pour un plan stratégique afin d'endormir beaucoup de chrétiens pendant ce temps de la fin et renverser la foi de plusieurs, car la venue de Christ est très proche. Lengo ya kikao ilikuwa shetani alipenda akae pamoja na malaika zake, wafikirie jinsi gani ya kufanya ili kwamba watu wengi wazikwe kwenye usingizi wa kiroho. Anataka Yesu akija ahakikishe kwamba atawakosa watu wa kwenda nao mbinguni. Hivi basi anafanya juu chini ili wewe akushike katika usingizi wa kiroho. Na hiyo ndio walipangilia pale. Hawakuwa hata na ombi kabla ya kuanza kikao kiao, kwa sababu yeye ni shetani. Hawakuwa hata na wimbo wa kuanza nao. Lakini maneno yake ya kwanza, je, unataka kuyajua? Maneno ya kwanza ya shetani aliyosema, alisema, malaika zangu wapenzi, nataka niwaambia kwamba muda wetu ni mchache sana tena sana. Kwa hivi ni lazima tufanye chochote tunachokiweza ili tuhakikisha kwamba watu wengi tumewapoteza. Hivi Yesu akija asiwapate watu watakaoenda naye mbinguni. Nataka tupate kuwapoteza, kwa sababu muda wetu ni mdogo sana. Anasema kuna watu ambao wanaishi, shetani ndiye anaendelea kusema, anasema kuna watu ambao wanaishi hawajui ya kwamba muda wao ni mchache, kwa sababu hawajui tufanye jinsi yote tunavyoweza ili tuhakikishe kwamba wale watu wamepotea. Hivi nawatolea vote zao karibia, nitazungumzia mavote zao ambazo walizivote katika hiyo kikao kiao. Nitawatolea mavote 7 kwenye sehemu hii ya kwanza, na next week kwenye juma inayokuja nitawatolea strategy sasa ambazo watatumikisha ili kuhakikisha kwamba wewe wamekushika. Lakini sitaki iwe wewe, kwa sababu utakuwa umejua nini walivote. Vote yao ya kwanza kwenye kikao walivote nini ama waliamua nini? Walipangilia kufanya nini? Vote yao inasema hivi, nitakusomea kwa Kifaransa na nitakuwa nikitafsiri kwa maneno machache. Inasema, voter de garder des milliers de gens dans l'ignorance et l'indifférence du travail d'intercession de Christ au ciel pour que le temps de médiation se termine sans que les gens s'en rendent compte. Et pour y arriver, nous devons surveiller sérieusement ce qui attire l'attention du peuple sur le sabbat de Jéhovah. Et si nous faisons pas attention, alors qu'ils enseignent l'importance de la loi de Dieu, qui relève aussi la lumière sur le vrai sabbat du 7e jour, ils enseigneront aussi la vérité sur le ministère de Christ dans les sanctuaires célestes, montrant ainsi que la dernière œuvre d'intercession sur le salut des hommes arrive presque à son terme. Relativement à ces messages du ministère du Christ au ciel, comme seul intercesseur du pécheur, nous avons réussi en grande partie
car les milliers de gens, même ceux qui prétendent y croire, ignorent l'importance de se confier totalement en ce médiateur qui a versé son sang pour leur salut. Vote yao ya kwanza ama maamuzi yao ya kwanza kusema tufanye juu chini ili ya kwamba watu wanaoishi wasielewe mpango ambao Yesu anaufanya, wasielewe kazi ya Yesu Kristo kwenye hema takatifu ya mbinguni, mahali patakatifu mno, mahali ambapo kuhani alikuwa anaingia mara moja kwa mwaka. Jua Shetani anajua kwamba tukielewa huo mpango hatutafanya dhambi tena, kwa sababu mara kuhani mkuu alipokuwa akiingia kwenye mahali patakatifu mno, watu walikuwa wanabaki pembeni ya hema wakiomba sana tena sana kuungama dhambi zao. Shetani anajua tukijua kwamba Yesu anakuwa kwenye sehemu ya pili ya hema takatifu, hatutafanya tena dhambi kwa sababu Yesu yuko anatuombea. Ni voti ya kwanza. Voti yake ya pili inasema voter d'exalter notre faux sabbat qui est le dimanche, en faisant de son observation une obligation à tous les habitants de la terre. Et le sabbat du 7e jour que Dieu avait sanctifié lui-même restera une grande question qui consiste à décider entre l'autorité de Dieu et la nôtre. Le sabbat est la grande question pour décider l'identité des âmes. Nous devons tout faire pour exalter les dimanches au niveau du monde entier. En fait, nous avons déjà réussi à faire accepter ce faux jour par tant le monde qui n'ont pas de religion ainsi que par des milliers de soi-disant chrétiens. Maintenant, l'Église et le monde devront se mettre en accord pour rendre son observation universelle et obligatoire. Nous y reviendrons ultérieurement selon notre agenda. Shetani akasema tufanye juu chini. Vote ya pili, tufanye juu chini, tukanushe ama tupige marufuku sabato na tufanye sasa hiyo ya Jumapili ambayo ni dimanche ndio iwe siku ya ibada. Anasema mnawaona tumeweza hata Wakristo ambao wanajiita Wakristo wengi tumewaweka katika hiyo mtego. Wameshika tayari Jumapili badala ya kushika Jumamosi ambayo ndio sabato ya pumziko ya Mungu. Hivi kuna hatari. Shetani hakutaka ujue maneno haya. Hivi watu wote Shetani amependa washike dimanche ulie ya samedi. Vote yao ya tatu ambayo ninataka uijue hapa kwa sababu ni mambo ambayo Shetani alipenda watu wasiyajue. Inasema voter de travailler au moyen de miracles et de prodiges pour aveugler les yeux de plusieurs à la vérité biblique. De milliers de gens s'intéressent plus à l'opération des miracles qu'aux saintes écritures. De milliers de gens s'intéressent plus à l'opération des miracles qu'aux saintes écritures. Et pour bien tromper les gens, utilisons des pasteurs qui prétendent enseigner la Bible alors qu'ils ne prétendent pas toute la vérité biblique à leurs membres. Ils feront des miracles par notre puissance et plusieurs les suivront sans examiner si ces miracles viennent de Dieu ou de nous. Ainsi nous séduirons de masse par des prodiges et des miracles par les canaux des soi-disant chefs spirituels. Anasema vote yao ya tatu, tutumikishe wahubiri katika miujiza. Kwa sababu watu wanaamini miujiza, tupatie wahubiri wetu mamlaka ya kufanya miujiza. Hivi watu watakapofanya miujiza, watu wengi watawaamini. Kuna watu wengi ambao wameacha dini la kweli. Kanisa la Yesu, imani yao haiko juu ya Yesu Kristo, wameweka imani yao kwenye miujiza. Hivi Shetani atakuchukua. Ikiwa miujiza ndio unaweka imani yako juu ya miujiza, Shetani hakika atakuweza. Amependa atumikishe wapasta. Utakuta wapasta wanatumika na vitambaa, wanafanya hivi, watu wanaanguka, wanasema, wanakemea, wanafanya hivi, na watu wanazania kwamba wale ndio watumishi wa Mungu, wakisahau ya kwamba hii ni mojawapo wa vote ya Shetani. Kwenye baraza yao walipokaa mahali fulani, walivote ili kwamba watumishi wahubiri na wafanye miujiza sana, kwa sababu miujiza itawachukua watu wengine na watalala katika usingizi wa kiroho, hawatamtafuta tena Yesu. Vote ya ine inasema voter d'inciter les gens à mettre de côté la raison et la crainte de Dieu pour qu'ils s'attachent plus aux coutumes du monde et à leurs traditions au lieu de suivre ce qui est écrit dans la Bible. Si nous maintenons ces soi-disant chrétiens dans leurs coutumes et traditions, les saintes écritures n'auront aucune influence sur leur vie car ils seront dans l'ignorance de la vérité. Shetani akasema tu vote kitu kingine. Tufanye watu wapende sana mila na asili yao kuliko kumpenda Yesu Kristo. Waseme ya kwamba Yesu ni Mungu alikuja kwa ajili ya kuokoa wekunda tu, wazungu tu, na kwamba weusi wana Yesu wao. Alipenda weke mchanganyiko katika yale mambo, watu warudilie asili na mila yao ambayo inakuwa tofauti na kinyume ya Biblia.
anajua kwamba akifanya hivyo, watu watakapokataa Biblia na kusema kwamba hii ni ya wazungu, haina nafasi katika maisha yetu sisi weusi, ama itakapoleta ubaguzi, atajua ya kwamba atakuwa amewashikilia watu. Fanya angalisho. Ni vote ya shetani namba 4. Vote ya 5 ya shetani, tutazungumzia vote 7 na tunamaliza. Vote ya 5 inasema voter d'utiliser le pasteur populaire du monde à détourner l'attention de leurs auditeurs des commandements de Dieu. Nous devons pousser ces pasteurs à enseigner que les commandements de Dieu ne sont plus valables, qu'ils enseignent à leurs membres que le précepte de garder les commandements de Dieu est un joug de servitude, un fardeau qui ne doit plus être imposé aux enfants de Dieu, car Christ les a sauvés par sa grâce. Par ce moyen, nous réussirons à écarter plusieurs croyants des commandements de Dieu qui sont la base même des gouvernements célestes que nous haïssons. N'oubliez pas que la majorité des croyants acceptent les explications des Écritures selon la pensée de leur pasteur sans examiner pour eux-mêmes la vérité biblique. Par conséquent, en travaillant par le canal de leur pasteur, nous gagnerons plusieurs à mépriser cette loi de Dieu que nous détestons beaucoup. Shetani akaambia malaika zake sema tangia leo tutumikishe wale wapasta wa maarufu, wahubiri watu ya kwamba tumekombolewa kwa neema na kwamba amri sheria ya Mungu haina tena nafasi, kwa sababu ni mzigo. Mtu ambaye amekombolewa kwa neema hastahili kufuata tena sheria ya Mungu. Anasema kwa sababu watu wengi wanakubali uchambuzi wa wapasta wao ama interpretation wa wapasta wao kuliko jinsi kufuata Biblia. Kuna watu ambao hawaamini Biblia lakini wanaamini pasta. Pasta akiwaambia Yesu hayuko wanakubali, lakini Biblia ikisema Yesu yuko hawakubali. Neno la Mungu likisema Sabato ni siku ya Jumamosi hawakubali, lakini pasta wao akiwaambia siku ya ibada ya pumziko ni siku ya Jumapili wanakubali. Shetani akasema tufanye hivyo. Wapasta maarufu wahubiri neema kwa nguvu yote, lakini waambia kwamba sheria imezikwa, haina nafasi. Kama wewe ni miongoni mwa watu ambao wanadhani ya kwamba kwa sababu tumekombolewa kwa neema hatupashi shika tena sheria, ni kwa sababu shetani amekuchukua tayari. Hivi ndugu yangu, ni kuambia kwamba tumekombolewa ndio kwa neema, lakini hiyo neema inatufundisha kushika sheria. Hatushiki sheria ili tuokolewe, tunaishika kwa sababu tayari tumeokolewa. Kumbuka yule kisa kia yule mwashirati. Yesu alimwambia nimekusamehe, nenda usifanye dhambi tena. Hakusema kwa sababu nimekusamehe endelea kuzini. Sheria ipo, tumekombolewa kwa neema lakini sheria ipo. Vote nyingine ambayo tunapoendelea kumaliza, vote ya 6 inasema voter de faire taire les sectes des gardiens du sabbat qui nous arrachent beaucoup de gens et les amène à garder les commandements de Dieu. Pour faire taire cette secte, nous devons inciter l'indignation populaire contre les observateurs du sabbat. Nous avons engagé ces grands hommes et des grands hommes et des hommes sages de ce monde et inciter les autorités à mettre en œuvre nos desseins contre cette secte. Et nous ferons un décret au niveau mondial, qu'on fait le vote numéro 3, qui imposera tous les habitants de la terre à sanctifier le jour du dimanche sous peine de mort. Et ceux qui s'y opposeront ne pourront ni acheter ni vendre. Nous ferons de cela une loi sévère pour le monde entier, afin que personne ne puisse ni acheter ni vendre s'ils n'acceptent pas de garder notre sabbat qui est le dimanche. Et le pays des États-Unis, qui a le pouvoir politique sur le monde et ces derniers jours, nous aidera à proclamer ce décret d'abord au niveau national de leur pays, puis au niveau international. Alors plusieurs quitteront le ville et les grands centres car ils souffriront de la faim et de la privation. Et nous utiliserons nos agents de cette terre, les autorités de ce monde, à infliger improvisionnement la torture et la mort à tous ceux qui refuseront de se plier à ces décrets. Nasema tufanye juu chini ili Sabato tuimalize na tutese wote watakaoendelea kushika Sabato. Tutaanza na Umarekani kwa sababu itasaidia kufanya hiyo kazi. Ndugu mpendwa, shetani wamepanga mambo, hakutaka ujue hiyo vote. Nimalizie kwenye vote hii ya 7 ambayo inasema hivi. Vote ya 7 inasema voter d'employer toute notre sagesse et toute notre subtilité pour tromper et piéger en particulier ceux qui honorent le vrai sabbat. Ce point doit être une priorité dans notre plan stratégique avant même de procéder aux mesures extrêmes votées précédemment. Ainsi, nous pourrons séparer de Christ plusieurs observateurs du sabbat avant son retour proche
et faisant usage des stratégies suivantes. Hizi strategies tazizungumzia hapa, nitazungumzia kwenye video ya juma kesho. Usikosewe hizi strategies. Sasa nitakuonyesha kama shetani anatumikisha namna gani zile strategies. Usikosewe. Lakini tujue kwamba siku hizi shetani kama simba ananguruma akimtafuta nani ammeze. Natamani usiwe miongoni mwa watakao mezwa. Hata voti hizi za shetani ziwe, endelea kumtumainia Mungu. Na uombe Mungu akufungue macho yako ya kiroho ili uone mitego ya mwovu shetani na usiingie humo ndani. Na kukaribisha kwenye somo la juma kesho. Baba mtakatifu, nafurahi sana kwa kuwa unajifunua kwetu. Umetuonyesha nini shetani anakipanga na amevoti nini. Mtazamaji ameshangaa, amestaajabu, lakini Roho wako Mtakatifu endelee kumuelewesha zaidi na kufungua macho yake aone dalili za siku za mwisho, na umpatie neema ya kusambazia wengine, kuandaa watu wengi kwa ujio wako mara ya pili, katika jina la Yesu Kristo, amen. Ndugu yangu, sambazia wengine, na usikose video ambayo itakuja next week. Tutakutolea strategia ambazo shetani sasa anazitumikisha, ni strategia 7, usizikosei. Barikiwa.